Hare
छोट छोट पुरातन पोएजी अजते मानस आज्ञा उत्कलीय पालार परंपरा उत्कलीय पालार संस्कृति आज्ञा गृह कर्तांगर आयोजना प्रभुर निराजना आज्ञा बुझुचु तेणु प्रभु पादरे त्रियोटी पद भक्ति अर्घ्य समर्पण कला परे ये नवजात संतान परिवार वर्गंकर एवं उपस्थित समस्तंकर मंगल विधान निमंते गोटे श्लोकटी उपस्थापन करिछि ये श्लोक को लिखि छंदी किए जानि के वो अभी के पठानी सामंत तांकर अन्य ना हला सामंत चंद्रशेखर एमितिका पुआ ओडिशा माटी रे जन्म होबनी सब बेले ठीक समय न थाए ना जे देशर शांत शेखर बांश काठीरे सरग मापी आज्ञा आज्ञा बुझुचु दीटा बांश काठीरे ग्रह नक्षत्र इत्यादि गतिविधि की गणना करी आज्ञा जे पंचांग बोले पांजी रचना करी देई गले एवं इंग्रेज कमिशनर कुक साहेब को कहिले ए इंग्रेज बाबू मो गणना रे 10,000 वर्ष भीतर कई भूल बाहर करि पारिबोनी एमितिया प्रति अछि छाती रे हाथ बाडे की कहबो गणना रे 10,000 वर्ष भीतर भूल नै बुझु आज्ञा आज्ञा इंग्रेज कमिशनर कुक साहेब महा महोपाध्याय पठानी सामंत उपाधि देले बुझु आज्ञा आज्ञा बहिला सिद्धांत दर्पणम आज्ञा कोन कहले पठानी सामंत जानि ना उत्कलर गर्व गौरव हेले जगन्नाथ उत्कल हला धर्म भूमि ज्ञान भूमि तपो भूमि कर्म भूमि सिद्ध भूमि साधु संथंगर भूमि आज्ञा बुझुचु तेणु ए उत्कलर आज्ञा प्रभु हेले स्वयं जगन्नाथ पठानी सामंत कौन कहले जानिना संख्या कृति क्षितिपति गोटे एमितिका श्लोक चारि धारी रो आरंभ समान है गोटा आद्य जमक श्लोक पठानी सामंतक श्लोकर टीका नाई रे पुओ अर्थ करवा बड़ कष्ट संख्या सुरा सुहृति नंदित देव वृंद गला संख्या संख्यारी सुंदर तराकर करार बिंद गला संख्या संख्या कृते खेतिपति प्रतनोतु नित्य गला संख्या संख्यादिभूतमय काय निकाय भाजा कौन पठानी सामंत कहले संख्या कृति क्षितिपति
सब कवि लिखिले शंकराचार्य कहिले महान बोध समुद्र रे सब तीर्थ ये श्री मंदिर बेढ़ा भीतर सब तीर्थ तीर्थ पाखे तीर्थ समुद्र पूर्ण ये जगन्नाथ दार ब्रह्म हेले पूर्ण मानस ये विश्व में हानि नहीं तारा समुद्र पानी सुखेना समुद्र पूर्ण ये जगन्नाथ दारु ब्रह्म पूर्ण पूर्ण बाखर पूर्ण आउ गोटे प्रमाण देवी कहीं समुद्र कूଳରେ जगन्नाथ सुन जगन्नाथ एक हुआ जगन्नाथ समुद्र कूଳରେ नारायण कई जन जेते सब उपस्थित ये सब किए नारायण ये के नारायण ये पे नारायण आसिले सीए जो एक सुखी गले आ गोटे प्रमाण रे दीपरे केइटा निया जळे एक निया देखुछु प्रभुंका पाखरे दीप जळुछि ये दीपरे केइटा निया एक निया ये गोटा दीप रे सोहे का मोहम्मद लगे की थोई सोहे दीप लगे की थोई एक के दीप निया सोहे दीप निया जीवो रहिबा केते रहिबा गया सही एक हौजुदा ये करू जेते नदी रहिबो एक ये पूर्ण ने ले काढ़ी हो ने ले काढ़ी आवाजा पूर्ण थाए बड़ी हो चाहे बड़ी आज्ञा ये करू जेते नदी एक ये करे जेते मिसेबू दुई हवा किमिति ए देखो ए जते नाता आदि हो नाता रानी कोवारे वीरा वीरा रानी हो तेजा रानी आसिकु तो नादी कोन नादी मानस ए हातुटी कारो हातुटी आजि मानस मुटुटी कारो मुटुटी मानस पेटुटी कारो मानस सब मानस हां या भीतर मानस को फेर देखे मानस अरे मत फिटेगी देखो तू तो ना पचारुची आसुनी काय आज्ञा तो बड़ा ना पचारले आसीबो एतरा टका हागेला पैसा खर्च कर दी सुन वो ये महानदी सुवर्ण रेखा बुढ़ाबळंग ऋषिकुलिया बसधारा इंद्रावती अनेक नदी समुद्र रे मिसिबा कोरे ये नदीर ना रहे नहीं ऊपर रहे ना ये बायापल्ली गाँव जो पानी नाल पानी आउ गोटाए नाल रे मिसिबा कोरे आंतु ये खाले चिन्हिबु जना पड़िबो ये नालर ना रहिबो नहीं नाल पानी रो रूप रंग रहिबो नहीं
ବସିବା ଆଜ୍ଞା ତଳେ ମୁଁ ଏବେ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ପରେ ହଁ ହଁ ସଚିବେ ହଁ ଏ ମହାନଦୀ ମହାନଦୀ ପାଣିର ଉତ୍ତରାଙ୍ଗ ରହିବ ନା ନା ମାନସ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଳୟ ପ୍ରଳୟ ହବ କେହି ରହିବାନି ସବୁ ଏକ ହବା ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ବାଟୁଆ ହଁ ହଁ ଗୋଟାଏ ପଦ ମାଳିକା ଗାଉଛି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ଲୋ ବାଉଳ ହନ୍ନା ହଦେଲାଣି ଦେଖା ବାଉଳ ହନ୍ନା ହଦେଲାଣି ଦେଖା ସଫା ମାଇଲେ କହି ନାଇଁ ଖସି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଳୟ ହବ ମାଳିକା ଓଲଟେଇଲେ କାଣା ଖାଇବ କାହାକୁ ରଖିବନି କଣ କରିବା ଯଦୁମଣି ଲେଖିଲେ 16 କଳା ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଳା କେତେ 16 କଳା ପଣ୍ଡା ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଦେଖାନ୍ତି କେତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପଚାର କେତେ ରତ୍ନ ବେଦୀର ଲମ୍ବା କେତେ ପୁରୀରେ ଶାସନ କେତେ ଶାସନାଲା ଷୋହଳ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଫୁଟ କେତେ ଫୁଟାଲା ଷୋହଳ ଫୁଟ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ସବୁଦିନ କେତେ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସନ୍ତି 16 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସନ୍ତି ହଁ? 16 ନଦୀ ଘୋଷର ଥର ଚକ କେତେ ଚକାଲା 16 ଚକା ମହାମନ୍ତ୍ର ଉପର ଧାଡି କେତେ ପରଧାରୀ 16 ଖେଳ ତଳ ଧାଡି କେତେ 16 ଖେଳ 16ର ମାଲିକ କିଏ 16 ମାଲିକ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ ଆଜ୍ଞା ସବୁତକ 16 ହଁ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖରେ ନାଉ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବା କୁହ ଦିବାକର ଦାସ ବହି ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଆଜ୍ଞା ଏ ପର୍ବତ ନାମ ପର୍ବତ ନାମ ନୀଳାଚଳ ଜହିରେ ବିଚେ ଜହିରେ ବିଚେ ଆଦି ମୂଳା ଆରେ ଆଦି ଅଥର ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ପରେ ଏ ଯେତେ ଶ୍ରୋତା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ଏ ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ଭଲ ହେଲେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ରଖିବ ପୁଅ ଯେତିକି ଝିଅ ସେତିକି ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ବଦମାସି ହେଇଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନରକରେ ବୁଡ଼ ଉଠେଇବେ କାଲି ସୁନା ବନ୍ଧା କରିବି କାଲି ଜମି ବିକିବି କାଲି କରଜ କରିବି ଏ ମୁଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ରଖେ ତା ନୁହଁ ଭଲ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ବାହାରି କଲି ଆଉ 83 ନରକରୁ ତ କିଏ ରଖିବ 84 ନରକ ସବୁ ବାଲା ବାଲା ଆମେ କହୁ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ନରକରୁ ରଖେ ଆଉ 83 ନରକରୁ କିଏ ତତେ ରଖିବ କହିପାରିବୁ ଶୁଣ ଗଲା ବେଳକୁ କୋଳରେ ଧରି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦବ ଯୋଉଠି ଗୋଲକ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁଅ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତାଙ୍କ ବାପା ଦଶରଥ ରାମ ବନକୁ ଗଲେ ବାପା ଦଶରଥ କାନ୍ଦୁଛି ରେ ଦଶରଥ ଭଳିଆ ବାପା ନାହିଁ କାହିଁକି
ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିବି ରଥରେ ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ଯିବେ ବୁଢା ଦେଖୁଛି ସବୁ ରଥରେ ବସିଗଲେ ସୁମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଛି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦଶରଥଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ପୁଅର ବୋହୁର ଦୁଃଖ ଏମିତିଆ ବାପା ସୃଷ୍ଟିରେ କିଏ ଅଛି ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କର ଦୁଃଖ କାନରେ ତା ଜୀବନରେ ଶୁଣିନି ବୁଝୁଛି ଦଶରଥ ପଡିକି ଡାକୁଛି ହାରାମ ହାରାମ ଦଶରଥଙ୍କର 350 ସ୍ତ୍ରୀ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦଶରଥର ଭାରିଜା ଦଶରଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦେବ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମ ରାଜା ହେ ସବୁ ଠିକ କୋଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନାହିଁ ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ବାଟ ପଡିଛି ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଅନ୍ଧ 750 ଠିକ ମୂଳ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମତରେ 350 ଠିକ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଠିକ ହେଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ପୁରାଣରେ କୌଶଲ୍ୟା କୈକେୟୀ ସୁମିତ୍ରା କାହିଁକି ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ବେଳେ ଏଇ 3 ଜଣ କିଏ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ 3 ଜଣ ବ୍ରତ ଧାରଣ କଲେ ବୋଲି କିଏ 3ଟି ନା ରହିଲା ମାନସ ଆରେ ଏ ଗାଁରେ କୌଶଲ୍ୟା ଅଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଅଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ଅଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା କିଏ ଯୋଉ ନାରୀ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ଦିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର କୁଶଳ ହଉ ମୋ ଗାଁର କୁଶଳ ସୀତା ମା ଶୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇପାରୁନି ଗଲେ ନ ଚଳଇ ପାଦ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଛାଡ଼ି ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିବ ଗଲେ ପାଦ ଚାଲୁ ନେଇ ନଗଲେ ବିପଦ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ନେଇ ଚାଲି ଆସୁ କେମିତି ଯିବ କଣ ଲକ୍ଷଣ କଲେ ତମାଳ ପତ୍ର ଯାଇ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଗଲେ ଲକ୍ଷଣ ସୀତା ମା ଶୋଇଛି ନିଦ୍ରା ମା କୋଳରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଉଠିଲେ ମା ସୀତା ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଗଲା କୁଆଡେ ଚିତ୍କାର କରି ସୀତା ଡାକିଲେ ହାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସୀତାଙ୍କର କରୁଣ ଚିତ୍କାରରେ ସେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳ ଅରଣ୍ୟ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଛୁଆ ହରା ମୃତ୍ୟୁ
ପୁଣି କରି ସୀତା ମାଆ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପାଉଁଶ ତଳର ନିଆଁ କରି ଆଜି ସୀତା ମା ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଛି ମା ଚିନ୍ତା କଲା ସେଦିନ ପଞ୍ଚବଟୀରୁ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଉଡ଼େଇକି ନେଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଦୁଃଖ ସାଇ ରଥରେ ନେଇ ଅଶୋକା गंगा नदी कूल अंत सत्र अवस्था सीता माँ आत्म समीक्षा कले कौटी मोर भूल कहले रावण पुष्पक शंकर भगवान शिव देवा खंडा को धरी रावण पहुंचला राजा आसिले अनुचर अनुचारी रही सब सीता माँ भावुची कला एकाकिनी मो अशोक से वर्णना कहीं अशोक सीता कौन शोक करू नथिले आमे कहूले चौवनरे शोक नाही से अशोक पूर्वरु ता ना थेला बंजुला बन सीता गला दिन से बनर ना हेला अशोक बन काई ओ पाई शोक कले बोली से बनर ना हेला अशोक बन ओ किए जगन्नाथ दास लिखिले ये ओकार अक्षरंग मध्य अशोक बने सशोके फिदा अशोक बन रे सशोके अशोक न फेरा ती खाली जाउची प्रकार कोन जे सोना बांधिया व्यासरे खिले गोटे श्लोक सु हे अट सुना जनपदा शिव सुरा पूजा तय संस्कृत अट मन्नामी अद्वितीय अट अर्थ भात सुलंत विक्री सुलंत बिक्री करवा चारि पदरे कली सेति बेले आसीबो जेते बेले लोक माने भात बिकिबे अन्नदान महापुण्य केबे देखुछु भात बिक्री होउछि ना नाही व्यास लिखिले जेते बेले ए गाँ गोडारे लोक माने भात बिकिबे शिव सुरा पूजा तय पूजा दिगले ब्राह्मण शिवे पेटे सुरंग विक्रय ब्राह्मण माने जेते बेले वेद बिकिबे निचा वर्णर लोक 300-500 देई कहलो वेद मंत्र लिखिदियो टंका लोभे ब्राह्मण वेद बिकिबे बुझुछ कामिन्या केश सुनिनु स्त्री लोक माने निचर केश चुट्टी बिकिबे
से बेला थेला माँ भौणी झिया माने से चुक्ति की किया बुदा मुळे नहिले मुसा घातेले ताकु दबा कथा मने रख सुन शेष समय पाई माया झिया मुंडा पुंडाई कोउ दिन झिया बंची खबा जाय मुंडा पुंडे জানিস না গো আকস্তম্ভ সহিতা ছিলা বেদিকে গলা বেলে মা জন্মদাত্রী কোড়ে বসে ছিলা মুন্ডা পুন্ডেইল শেষ থর ভাই গন্ঠি ইয়ে গন্ঠি ଆଉ ଫିଟିବନି ମା ଗଣ୍ଠି ପଠେଇ ଝିଅକୁ ବେଦିକି ପଠେଇଲା ଆକସ୍ତମ୍ଭ ଋଷି କହନ୍ତି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଣ୍ଠି ଫିଟେଇବ କେମିତି ଫିଟେଇବ କିରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ମା ମାନେ ଡାକବାକୁ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଗ ପଟରୁ ଦି କେଲା ଛୁଟି ଆଣିବ ମାର ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଦି ପଟୁ ଦି କେଲା ଛୁଟି ଆଣି